Voici ici quelques caractéristiques de la molécule d'ADN. Donc, dans une molécule d'ADN, tous les constituants sont en proportion équimolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? معناتها N désoxyribose égale N groupe phosphate égale N base azotée si l'on ne tient pas compte de la nature des bases. C'est clair? Donc لازم تعرفوا كتير منيح انه بالموليكول d'ADN عدد السكر قد عدد الجروب فوسفات قد عدد الباز ازوتي. لانه هن اساسا عباره عن انشينمون لشو لنيوكليوتيد. يعني دائما عندي نفس العدد اللي عم بيتكرر. النيوكليوتيد هو مؤلف من وحده باز، وحده جروب فوسفات، ووحده سكر. اوكي، وهذا العدد اللي عم بيتكرر مره واثنين وثلاثه واربعه بنعمل له انشينمون. دونك vous avez plusieurs nucléotides qui s'associent ensemble pour former هالشين بوليبيبتيديك. اذا بدي excusez-moi polynucléotidique. إذا بدي أرجع عد combien de sucre موجود عندي بقول ال N désoxyribose du nombre de sucre هو équivalent à un nombre de groupes phosphate équivalent à un nombre de bases azotées. Ok, donc les rapports adénine, thymine, AT et guanine, cytosine, GC sont toujours égaux. طبيعي. قديش في عندي أدينين بيكون في عندي تيمين. ليش؟ لأنه دايما مقابل الأدينين عندي تيمين. سي كلير؟ ومقابل الجوانين عندي السيتوزين. دونك عدد التيمين على عدد الادينين لانه الكومبليمونتاريتي عم بتصير بينها اثنين باز ازوتي. دونك لي رابور ادينين تيمين اي جوانين سيتوزين سون توجور ايغو ا 1 لانه الادينين قد التيمين ايغال 1. Autrement dit, la quantité d'adénine est toujours égale à la quantité de thymine. A égale T. ليه؟ لأنه عندي complémentarité بين ال A وال T. كل A مقابلة في وحدة T. معناتها قديش في عندي أدينين في عندي thymine. Et la quantité de guanine est toujours égale à la quantité de cytosine. لأنه toujours مقابل وحدة guanine عندي وحدة cytosine. La quantité totale des bases purines est égale à la quantité totale des bases pyrimidines. Bien sûr. Et A plus G égale C plus T. قديش في عندي أدينين؟ كل باز بيورين مقابلها باز بيريميدين. معناتها عدد الباز بيريميدين بده يساوي عدد الباز بيريميدين. بيورين بيساوي عدد باز البيريميدين. Le rapport de Chargaff au rapport de dissymétrie A plus T sur C plus G est très variable d'une espèce à une autre. Donc نحن اتفقنا انه ال A قد ال T وال C قد ال G. داكور؟ واتفقنا عدد البيورين قد عدد البيريميدين. بس هذا ما بيعني ابدا انه ال A plus T يعني بيساوي C plus G. ما معناتها قد ما عندي ادينين وسيتوزين لازم يكون عندي سيتوزين وجوانين. ادينين وتيمين قدهم لازم يكون في سيتوزين وجوانين. ما ضروري ابدا. يمكن يكون بالموليكول دي ان الوحده عدد الادينين والتيمين اكثر بكثير من عدد السيتوزين والجوانين. مش بالضروره يكونوا قد بعضهم. داكور؟ دونك le rapport est très variable بيختلف من espèce à une autre et les caractéristiques des organismes. L'ADN est associé à des protéines qui contrôlent son activité et qui constituent avec lui la chromatine. Donc, أنا شو حكيت من شوي؟ حكيت عن molécule d'ADN, عن acide nucléique, d'accord? Acide désoxyribonucléique, ok? اللي هي الموليكول d'ADN. Donc, الموليكول d'ADN هي عبارة مثل ما قلنا عن association لا plusieurs monomères, لا plusieurs nucléotides. المونومير هو نيوكليوتيد. بحالة الADN نيوكليوتيد اسمه désoxyribonucléotide. بس لازم تعرفوا شغلة انه ممكن كتير انه الأي دي ان يعمل اسوسياسيون مع دي بروتين. وهالبروتين كتير مهمين لانه هن بيحددوا الاكتيفيتي تبعيت هالموليكول دي ان. اوكي، دونك بهالحالة بيشكلوا مع بعضهم ADN مع البروتين بيشكلوا لي الكروماتين. Parmi ces protéines, on distingue les protéines histones chez les eucaryotes et chez les prokaryotes, ce sont des protéines homologuées aux histones. فإذا مثل ما قلنا الموليكول ADN بيعلق عليها بروتين. شو اسم البروتين بحالة الأوكاريوت؟ أنا عندي دو تيب دو سيلول، عندي الأوكاريوت وعندي البروكاريوت. البروكاريوت أعطيتكم إكزامبل البكتيريا. الأوكاريوت هني نحن جسمنا نحن البلانت والسيلول أنيمال. أوكي، فإذا عند السيلول أوكاريوت الموليكول ADN بتكون أسوسية على بروتين. شو اسم البروتين بالسيلول أوكاريوت؟ اسمه البروتين هيستون. Dans le cas des cellules prokaryotes, شو اسمهم البروتين؟ هن البروتين homologués. ما دون هيستون بس بيشبهوا الهيستون. homologués aux histones. Expérimentalement, si on chauffe une molécule d'ADN, il y a rupture des liaisons hydrogènes. وين موجودين les liaisons hydrogènes؟ موجودين entre les bases azotées. يعني هن les liaisons hydrogènes هن qui relient les doubles bras. D'accord? Donc, si on chauffe une molécule d'ADN, il y aura rupture des liaisons hydrogènes. معناتها بيفرطوا الموليكول d'ADN. بيكونوا double bras بيصيروا simple bras لأنه فرطت الليزون هيدروجين يلي جمعتهم لها double bras. Et par conséquent, vous avez séparation de deux bras et la formation d'ADN simple bras ou monocaténaire.
اوكي دونك كنا ستركتور سكوندير معناتها عندي دوبل بران بعد ما عملنا لهم شوفاج وعلينا التمبيراتور فرطت الليزون هيدروجين بين الدوبل بران دونك سيت عم بحكي عن اون سامبل اون موليكول سامبل بران معناتها ستركتور بريمير simple brin ou monocaténaire, un seul brin. C'est la dénaturation de l'ADN. هذا الميكانيزم اسمه dénaturation de l'ADN. dénaturation يعني فكفكناها للموليكول d'ADN اللي هي المفروض انها تكون دوبل بران ففرطناها للموليكول عملنا dénaturation غيرنا لها بالناتور تبعيتها اللي المفروض تكون دوبل بران. Voilà, donc la température qui cause la dénaturation dépend de la composition de l'ADN en base azotée. Suite à la dénaturation, il y a modification des propriétés physiques. Par exemple, وقت بتعمل الموليكول dénaturation, أكيد les propriétés physiques رح تتغير, densité, viscosité, l'absorption de la lumière, etc. de l'ADN. La dénaturation, elle est réversible. شو معنى réversible؟ معناتها نحن إذا علينا التمبيراتور فرط الدوبل بران صار في كسور لها الليزون هيدروجين. بس إذا رجعنا وطينا التمبيراتور دغري بترجع الكومبلمنتاريتي بتشتغل بين الباز أزوتي وبيرجعوا بيركبوا مع بعضهم البعض وبصيروا الأدينين بيركب مقابل التيمين والسيتوزين مقابل الجوانين مشان هيك قلنا ريفرسيبل يعني مثل ما فرطت بترجع دغري بتتركب في حال التمبيراتور رجعت نزلت. Donc si la température est abaissée progressivement il y a hybridation. شو معنات hybridation؟ Selon les règles de la complémentarité des bases ça veut dire vous avez reformation de la double hélice les doubles brun, c'est la renaturation. Donc, hybridation, معناتها صار في عنا عن جديد complémentarité بين الباز azotée complémentaire, l'adénine مع السيتوزين مع الثيمين والسيتوزين مع الجوانين. OK? Et donc, du coup, vous avez reformation, رجعت عن جديد تشكلت double hélice أو double brin. D'accord? Là, on parle de la renaturation. Donc, vous avez dénaturation, وقت الموليكول بتفرط كانت دوبل بران صارت سامبل بران كانت ستركتور سكوندير صارت ستركتور بريمير هذيك باي حاله بحاله التمبيراتور وقت تكون عاليه si on chauffe la molécule d'ADN بينما اذا رجعنا on a abaissé la température شو بيصير بقى بهون بهالحاله بيصير عندنا ce qu'on appelle la renaturation ترجع elle reprend sa nature initiale d'accord يعني elle reprend sa forme hélicoïdale يعني le double brin d'accord voilà. On a parlé des molécules d'ADN, maintenant je vais parler des molécules d'ARN. Donc les molécules, مثل ما قلنا الأسيد نيكلييك بلاقيهم soit sous forme de molécules d'ADN أو بلاقيهم sous forme de molécules d'ARN. Sous forme d'ADN حكينا عنهم. اوكي حكينا التفاصيل عنهم وقلنا عند البروكاريوت بلاقيهم بالنيوكليويد بالسيتوبلازم وعند الاوكاريوت جو ريبيت عم برجع عيد النوسيون عند الاوكاريوت بلاقيهم بالنويو بلاقيهم بالميتوكوندري وبلاقيهم بالكلوروبلاست ورجعنا حكينا انه الموليكول دي ان من ايش مؤلفه من انشينمون لبليزيور ديزوكسيريبونيوكليوتيد وحكينا شو هن انواع الريبو ديزوكسيريبونيوكليوتيد بحاله الموليكول دي ان واتسيتيرا. هلا بدي احكي عن الاسيد ريبونيوكلييك اللي هو الارن. Donc les ARN se retrouvent dans toutes les cellules vivantes. Les ARN sont tous synthétisés par transcription de séquences d'ADN appelées gènes. كمان ال ADN بلاقيهم عند toutes les cellules. كل السلول vivantes بقلبهم ADN وبقلبهم ARN. Que ça soit des cellules يعني prokaryotes أو يعني des cellules eucaryotes. C'est clair? Donc, les ARN sont tous synthétisés par transcription de séquences d'ADN appelées gènes, par transcription des gènes. من الجين بعمل transcription بطلع molécule d'ARN. وين بتصير transcription؟ بتصير dans le noyau انتبهوا des cellules eucaryotes. ليش؟ لأنه الADN وإذا بحكي جين معناتها عم بحكي عن ADN. وين موجود الADN بالسلول eucaryote؟ موجود بالنويو. D'accord? Donc, transcription بتصير dans le noyau des cellules eucaryotes ou dans le cytoplasme des cellules prokaryotes. ليش قلت لكم cytoplasme des cellules prokaryotes؟ لأنه من شوي قلت لكم إنه ال ADN عند السيلول بروكاريوت منه موجود بنويو لأنه ما في نويو عند السيلول بروكاريوت بيكون موجود بقلب السيتوبلازم. معناتها وين بتصير الترانسكريبسيون للموليكول لهودي الجين ADN en ARN بتصير alors dans le cytoplasme. Les ARN jouent chacun un rôle particulier dans la traduction qui aboutit à la synthèse d'une protéine. Donc à l'ARN une fois تشكل بده يكفي طريقه d'accord بدنا نعملوا traduction لحتى يشكل البروتين. وين بتصير الtraduction dans le cytoplasme des prokaryotes et des eucaryotes. Donc faites attention. OK إذا عم بحكي transcription بدي فرق بين البروكاريوت والأوكاريوت. إذا عم بحكي عن الترانسكريبسيون بحالة البروكاريوت بقلكم بتصير وين؟ بتصير بالسيتوبلازم.
طيب والترادكسيون كمان بتصير بالسيتوبلازم. دونك عند السيلول البروكاريوت الترانسكريبسيون والترادكسيون بصيروا بالسيتوبلازم. طيب عند السيلول الاوكاريوت وين بتصير الترانسكريبسيون؟ بقلب النويو، اكيد لانه الادي ان موجود بالنويو. دونك الترانسكريبسيون بتصير بقلب النويو، بس الترادكسيون وين بتصير؟ بقلب السيتوبلازم. دونك بيطلع لارين ميساجي من النويو بيروح على السيتوبلازم، وهونيك بيكون ناطر الريبوزوم لحتى يعملوا ترادكسيون ان بروتين. بتعرفوا هالمعلومات اخدينا بالباك. Donc les ARN ont une longueur et un poids moléculaire qui sont de loin inférieurs à ceux de l'ADN. Donc faites attention, il y a une différence entre les molécules d'ARN et ADN. Donc l'ARN طولهم ou le poids moléculaire أقل بكتير من الموليكول d'ADN. Alors, la structure de l'ARN, si je parle toujours d'une structure primaire, معناتها عندي simple brin. L'ARN est une chaîne polynucléotidique monocaténaire formée par l'enchaînement, toujours chaîne polynucléotidique monocaténaire formée par enchaînement de nucléotides de 4 types de nucléotides, de ribonucléotides. لأنه شو اسم النيوكليوتيد بالموليكول d'ARN اسمه ribonucléotide. وشو اسم النيوكليوتيد بالموليكول d'ADN اسمه désoxyribonucléotide. نسبة لشو؟ نسبة للسكر، لأنه السكر بالADN اسمه désoxyribose، بينما السكر بالARN اسمه ribose. مشان هيك بحكي عن désoxyribonucléotide بالADN ou ribonucléotide pour le molécule d'ARN. Donc, une molécule d'ARN, c'est une chaîne polypeptidique monocaténaire, donc constituée d'un seul brin, formée par l'enchaînement de 4 types de ribonucléotides. ليش قلت لكم 4 types؟ لأنه عندي 4 أنواع سكر. Ok, voilà, donc CMP, hein, AMP cytosine, الA هي الأدينين، G الجوانين، والU هي الأوراسيل. دونك شو الفرق؟ شو اللي عم بيفرق بين الريبونيوكليوتيد والتاني؟ هو اسم الباز أزوتي. عندي 4 أنواع باز أزوتي هو اللي عم بيفرق بين النيوكليوتيد والتاني، بين الريبونيوكليوتيد والتاني. Donc il diffère fondamentalement des désoxyribonucléotides. Un ribonucléotide est formé de quoi? Donc toujours est formé d'une association de 3 éléments. لأنه عم بحكي ribonucléotide 3 éléments. مش ribonucléoside, ribonucléotide. Donc vous avez 3 éléments il est formé alors d'un pentose, le sucre اللي هو اسمه ribose بحالة الARN, un acide phosphorique H3PO4, et vous avez toujours une base azotée qui peut être la base azotée يا انه base purique او بتكون base pyrimidique. اذا كانت base purique معناتها عم بحكي عن ادينين وجوانين. إذا عم بحكي عن باز بيريميديك عم بحكي عن سيتوزين ويوراسيل. انتبهوا أنا هون ما عندي التيمين بس بشوفها بالADN. أنا عندي مقابل التيمين هون عندي يوراسيل، محل التيمين عندي يوراسيل. يعني الكومبلمنتاريتي هون بتصير بين الأدينين وبين اليوراسيل، مش بين الأدينين والتيمين. Peut-on parler de complémentarité des bases au niveau de l'ARN? Alors, l'appariement complémentaire est observé soit expérimentalement entre 2 molécules d'ARN différentes, soit sur une certaine distance d'une même molécule d'ARN repliée, soit entre un codon et un anticodon lors de la traduction. عم بحكي عن complémentarité. هلا بالموليكول d'ADN حكيت عن complémentarité. ليش؟ لأنه أنا هونيك عندي structure primaire، عندي structure secondaire، عندي double brin. بينما بالأسيد ريبونيكليك أو بالARN عندي un seul brin، عندي un simple brin. بس يا ترى هل ممكن يصير في عندي complémentarité عند الموليكول d'ARN؟ بقول لكم ممكن في حال إذا أنا expérimentalement باللابو قدرت جبت هيك وصلتين شقفتين من نفس الموليكول. اوكي، او بالاحرى جبت انا 2 موليكول عملت لهم اباريمون على بعضهم. اوكي، او اذا جبت موليكول وحده وطعشتها على بعضها، لما طعشتها على بعضها قام اليوراسيل التقى بادينين مقابله قام عمل كومبليمنتاريتي معه. عرفت كيف؟ او السيتوزين التقى بجوانين مقابله قام عمل كومبليمنتاريتي، عمل ليزون هيدروجين سوا. اوكي، بس هو بالحاله الطبيعيه المفروض تكون عندي سامبل بران، الا مثل ما قلت لكم اذا انا جبت وطعجت هالموليكول اكسبيرمنتالمون باللابوراتوار، جيت حطيتهم قبل بعضهم. اوكي، او نفس الموليكول جعلكتها على بعضها وبالتالي قربت بين 2 باز كومبليمنتير مقابل بعضهم، شافوا بعضهم قام عملوا دغري ليزون هيدروجين بين بعضهم. هلا حنشوف وين ممكن انا الاقي كومبليمنتاريتي. هي ممكن نشوفها بالارين دو ترانسفير. هلا بفرجيكم وين. دونك كمان الكومبليمنتاريتي ممكن نلاقيها بين الكودون والانتي كودون lors de la traduction. C'est clair?
Donc, c'est la même règle de la complémentarité des bases observées dans l'ADN. Puis, la même règle, معناتها الcytosine s'unit مع الجوانين par 3 liaisons hydrogènes. Ok, tandis que l'adénine s'unit avec l'uracile par 2 liaisons hydrogènes. دايما الادينين بيعمل 2 liaisons hydrogènes والسيتوزين بيعمل 3 liaisons hydrogènes. بعد انا هون ما عندي A و T لانه التيمين ما بشوفوا بالادين ما بشوفوا بالARN بشوفوا بالادين. انا عندي هون A و U بس نفس الشيء عندي 2 molécules او 2 liaisons hydrogènes. Ok, وبين الC و G vous avez toujours ces 3 liaisons hydrogènes. Donc, vous avez différents types d'ARN. Les molécules d'ARN présentent une grande hétérogénéité structurale et fonctionnelle. Vous avez alors les ARN messagers. هيدا نوع من أنواع الARN. Messagers, ليش messagers؟ لأنه بيحملوا المساج. Ils transportent le message, l'information génétique codée contenue dans une séquence d'ADN jusqu'au ribosome. فإذا هن بيحملوا هالمساج يلي اخدينه من عند الجين موجود على الADN بياخدوه لوين؟ بياخدوه لعند الريبوزوم لحتى يترجم هالمساج sous forme d'une protéine. Protéine معناتها une séquence d'acides aminés. Donc messager, pourquoi? Car il transporte l'information, بينقلوا l'information génétique يلي هي codée sous forme d'ARN messager, يعني مترجمة sous forme d'ARN messager, contenue dans une séquence d'ADN, jusqu'au ribosome. Pourquoi? Pour une traduction, لحتى يقروها لهالرسالة يترجموها. بس كيف بيترجموها؟ على شكل شو؟ على شكل بروتين، يعني بيعملوا la synthèse d'une séquence d'acides aminés. Donc بيعملوا traduction، يعني بيعملوا synthèse la protéine à une séquence d'acides aminés. Ce sont donc des intermédiaires. فإذا الARN messager هن مثل وسيط رسول عم بيبلغ رسالة. اوكي، leur taille est variable en fonction des protéines qu'ils codent. فإذا قديش شكل البروتين، قديش لازم يكون طول لهالشين بروتيك، قد ايه بيكون طول الARN messager. اوكي، فإذا التاي تبعيتها منا ستاندارد، التاي تبعيتها بتختلف حسب نوع البروتين اللي لازمت لي. Leur durée de vie est limitée. Ils sont rapidement produits dans le noyau et rapidement dégradés dans le cytoplasme une fois que la traduction est finie. بعدين وظيفتهم دغري بتنتهي، مجرد ما قرينا هالرسالة بنقراها ومنخزقها دغري. بعدين الرسالة وين مكتوبة؟ منقولة من الADN على الARN messager، مكتوبة على الARN messager ورايحة لوين؟ على الريبوزوم. الريبوزوم بيقرا الرسالة بيترجمها لبروتين ومجرد ما خلصها خزقها للرسالة، معناتها خلص وقتها، الدوري دو في خلصت هون. Voilà, donc il représente 2% des ARN totaux de la cellule. Donc vous avez plusieurs types d'ARN. Donc l'ARN messager vaut 2% de l'ARN totaux de la cellule, et dans une cellule humaine, leur nombre est évalué entre 80 000 et 100 000. ما حجبلكم أنا قديش النمبر d'ARN يعني تبعت الARN messager، ما حجبلكم قديش عددهم. اوكي، بس إنه هن ils représentent 2% des ARN totaux. Donc تاني نوع من الARN أو من الأسيد نوكلييك، هن أسيد ribonucléique، هن الARN de transfert. ARN de transfert, ce sont des molécules de petite taille. كمان ما بجيب قديش في عنا ريبونيوكليوتيد. التاي تبعيتهم بقيسها قديش في عنا نيوكليوتيد بقلبها، قد ايه عندنا ريبونيوكليوتيد بقلبها، عندها 73 ل 93 ريبونيوكليوتيد. كل ما كان عندي ريبونيوكليوتيد فيها اكيد كل ما طولت الشين اكثر. فاذا كيف بقيسها للشين؟ بقيس طولها على عدد النيوكليوتيد يلي فيها. Donc leur poids moléculaire est voisin de 25 000 daltons, donc 25 kilodaltons, et leur vitesse de sédimentation est faible. Précipitation تبعيتها est 4S. يلي هي l'unité de mesure, la vitesse de sédimentation. En 2 dimensions, un ARN de transfert se présente comme une feuille de trèfle, 3 boucles. Regardez, هاي feuille de trèfle اللي شايفينها. اوكي، ممكن تخيلوا هيك ورقة السبيت إذا بتلعبوا ورق شهدة انتو، فتخيلوا ورقة السبيت كيف شكلها. وقاعدة عندها une feuille de trèfle، عندها 3 boucles 1 2 3. D'accord? Avec quelques caractéristiques. Les 3 boucles sont reliées les unes aux autres par des segments courts d'ARN rapprochés. D'accord, regardez, هالبوكل وهالبوكل وهالبوكل، عندنا هيدا segment وهيدا segment وهيدا segment. D'accord? Donc vous avez des segments courts d'ARN rapprochés. Dans ces segments, les bases opposées sont complémentaires. Regardez. شايفين هالزرق هول الزرق هن liaisons hydrogènes. وين موجودين liaisons hydrogènes؟ بين باز ازوتي هون وباز ازوتي مقابله. يعني هو فعليا هيدي اللي شايفينها هون هي une seule molécule d'ARN. يعني انا عندي بران واحد. regardez هذا البران عنده 2 extrémités 5' P ومن ميله الثانيه extrémité 3' OH. فشو عملنا؟ جعلكناها. شفتوها كيف مجعلكه؟ شو معناته مجعلكه؟ يعني جبتها هيك وهون قربتها،
هون بهالمنطقة وقت صار الباز ازوتي اللي هون مقابل الباز ازوتي هوليك عم دغري تعرفوا على بعضهم الادينين والاوراسيل. لما تعرفوا على بعضهم دغري عملوا ليزون هيدروجين بيناتهم. دونك vous avez double bras, d'accord. Vous avez deux liaisons hydrogènes. وقت السيتوزين تعرف على الجوانين كمان دغري عمل ليزون هيدروجين. ليه؟ لانه ce sont des bases complémentaires. وقت بيلتقوا ببعضهم اكيد بيتعرفوا على بعض ويسلموا على بعض. اوكي. فاذا بالحالة الطبيعية بتكون سامبل بران مفرودة. بس ببعض الحالات مثلا بحالة الارين دو ترانسفير هون منا شين مفرودة، لا شين منضبطة هيك على بعض البعض. فبالتالي معناتها عندي بسيكونس معينين في كومبلمنتاريتي. فشفتوا نحن امتين بنحكي عن كومبلمنتاريتي بالارين. بالحالة الطبيعية هن منا دوبل بران، هي سامبل بران. وهون على فكرة هي اسمها سامبل بران. بس هدول السيجمون اباريي على بعضهم. ليه؟ لانه صدفة التقوا ببعضهم. بس انا عندي بران واحد قربنا السيجمون مقابل بعضهم وصار في اباريمون كومبلمنتاريتي بين الباز يلي بيعرفوا بعضهم، الادينين والاوراسيل والسيتوزين مقابل الجوانين. سي كلير. فبهالحاله هون حكيت عن كومبلمنتاريتي. بينما بالادي ان الكومبلمنتاريتي اللي نورمال، لانه دائما انا عندي دو بران مقابل بعضهم وفي عنا هالليزون هيدروجين اللي عم بتصير بين الباز ازوتي كومبلمنتير. اوكي. فوالا. دونك هون وقتها هاد دو سيجمون التقوا ببعضهم عملوا كومبلمنتاريتي. كمان هون هالشقفة صغيرة وقت التقوا مقابل بعضهم كمان عملوا كومبلمنتاريتي. وكمان هون نفس الشيء. Donc je répète, donc une molécule d'ARN هي composée d'un simple brin. Regardez, عندها deux extrémités 5', 3'. هذا شيء طبيعي. وعندها une certaine complémentarité. وعندها كمان موجودين ب 2 3 segments. وعندها 3 boucles. Ok, ces trois boucles sont reliées les unes aux autres par des segments courts, haïda segment, ou haïda segment, ou haïda segment, rapprochés. Dans ces segments, les bases opposées sont complémentaires. La boucle numéro 2 présente une séquence de 3 nucléotides, il y a l'anticodon, d'accord? Donc ici vous avez l'anticodon. L'extrémité 3'OH, se termine toujours par les 3 nucléotides CCA. Ok, donc عندي les nucléotides C, C, A, les cytosine, adénine. Ok, c'est là qu'une aminoacide ARNT synthétase, عندك l'extrémité 3', عندي une enzyme aminoacide ARNT synthétase fixe un acide aminé spécifique. Ok, et l'ARNT est dit alors chargé. Par exemple, شو وظيفتها الARN de transfert؟ شغلتها تعمل transfert يعني عم تنقل، عم توصل. Ok, شو عم بتوصل؟ شو هي impliquée dans شو؟ Elle est impliquée dans la traduction de l'ARN messager en protéines. شو معناتها بروتين؟ معناتها عندي une séquence d'acides aminés. اوكي. طيب اذا الريبوزوم يلي هو بيعمل traduction للARN messager en protéines. اوكي. طيب هالريبوزوم بده يقرا هالشين ARN messager وبده شو؟ بده يترجم، بده يقرا كل كودون سوا. ما هيك كل 3 نيوكليوتيد بيقراهم سوا، بده يترجمهم لشو؟ les acides aminés. طيب هو كل ساعة والتاني بده ينط يروح يفتش على الأسيد أميني ويجيب، وهو ما بيتحرك من محله، هو مطرحه وعم بيعيط يلا جيب لي هالأسيد أميني نميرو كذا، جيب لي الأسيد أميني نميرو كذا. مين بيجيب له؟ النافات. مين النافات؟ يلي هي الأغاني دو ترانسفير، هي السيارة اللي عم تاخد وتجيب هالأسيد أميني. فإذا هذا الأغاني دو ترانسفير شغلته يعمل ترانسفير أو ترانسبور للأسيد أميني من قلب السيتوبلازم يوصله لوين؟ لعند الريبوزوم يلي عم يقرا الموليكول d'ARN messager. طيب وين بده يعلقوا؟ بده يطلعوا معه بالسيارة، ما هيك؟ وين بيقعدوا؟ بيقعدوا هون. دونك بالاكستريميتي 3'OH في عندي اون انزيم يلي هي الامينو اسيد ARN سينثيتاز. هيدي الانزيم اللي قاعده بالاكستريميتي، جو ريبيت عم برجع عيد كثير انا لحتى اقول لكم انه الانزيم موجوده بالاكستريميتي 3'OH. شغلتها هون الفيكس ان اسيد اميني سبيسيفيك. الARNT وقت بيكون معلق عليها حامله مع اسيد اميني، يعني السياره هون مليانه بقلبها ركاب، مين الركاب؟ هو الاسيد اميني. كل ARN ترانسفير بيحمل اسيد اميني واحد، تاكسي بيساع بس شخص واحد. اوكي. فاذا بينقل شخص واحد. دونك الي هالموليكول الي ديت شارجي. ليش؟ لانه حامله مع اسيد اميني. Donc, Kamena, elle contient des bases azotées atypiques. Alors regardez ici هون في عنا هالموليكول d'ARN messager اللي أنا حكيت عنها. regardez هي عندي شان سامبل بران وحدة اكستريميتي 3'OH وتاني ميلة اكستريميتي 5'. بس اللي صاير انه هالميلة هون ليكو كيف هيك قراب من بعضهم عم عملوا هالليزون هيدروجين. وهون كمان هيك مجعلكة بهالمنطقة فعملت ليزون هيدروجين، صار في دوبل بران كأنه في دوبل بران.
بس هو فعليا هذا البرام بيلتقي ببعضه وتعرفوا هالسي مع الجي بتعرفوا على بعضه، ما فيهم يشوفوا بعضهم بدون ما يسلموا على بعض. واليوراسيل والاديني ما فيهم يشوفوا بعضهم بدون ما يسلموا على بعض لانه هالكومبلمنتاريتي موجوده باغ ديفو. دونك عندي 3 بوكل، بوكل 1 بوكل 2 والبوكل 3. فاذا هاي البوكل 2 يلي هي عندها الانتي كودون. الانتي كودون يلي وين عم بيروح عم بيعلق على الكودون يلي موجودين على l'ARN messager. C'est clair? Voilà, regardez هيدي هون هي الموليكول d'ARN messager بس هون بشكل مفشكل، هون بشكل مصفوفة وواضحة وعم نفرجيكم وين البوكل. بس هو فعليا هيدي هيك بالطبيعة هيك شكلها. بتقولي لي وين البوكل؟ بقول لكم لايكو. هيدي هون هي البوكل 2 وهيدي هون هي البوكل 3. اوكي. regardez ici en fait كمان في عندي une troisième boucle. ok يلي هي هون بهالمنطقة. donc vous avez 3 boucles. Un troisième type d'ARN, donc حكينا عن الARN messager, حكينا عن الARN de transfert. هلا بدي احكي عن les petits ARN SNRNA. des ARN de plus petite taille يلي هن les SNRNA les miRNA siRNA qui représentent 1% du nombre total des ARN. Donc, ils sont longs d'environ 50 à 200 ribonucléotides. Ils sont désignés par U1, U2, U4, U5 et U6. Ils s'associent à des protéines pour former des complexes ribonucléoprotéiques, les RNPPN. اوكي. فاذا مثل ما شفنا بحاله الادي ان قلنا عندنا كمان اسوسياسيون بين الموليكول دي ان وبين البروتيين. اذا بتتذكروا سميت لكم البروتيين هن هيستون اذا عم بحكي عن سيلول اوكاريوت، وقلت لكم اذا في عندي سيلول بروكاريوت ما عندي هيستون بس بشوف دي بروتيين هومولوجي بيشبهوا الهيستون بس هن ما اسمهم هيستون. فاذا مثل ما كمان الادي ان بيعلقوا على البروتيين، في بروتين بيعلق عليهم، كمان عندي الار ان وخصوصي بحاله البتيزارين هون كمان في عندنا اسوسياسيون لدي بروتيين معهم، فساعتها بكون عم بحكي عن دي complexe ribonucléoprotéique. Alors, ces RNPPN, il y a les complexes ribonucléoprotéiques. Vous avez par exemple les SNU-RNP et vous avez les SNO-RNP. D'accord? Alors, ces complexes, ces petits ARN interviennent dans la maturation des autres ARN, notamment dans l'excision et l'épissage. Ils ne passent pas dans le cytoplasme. فإذا هيدول ما بشوفهم، ما بيقطعوا بقلب السيتوبلازم، هيدول بيضلوا موجودين جوات النويو وهن بيلعبوا دور بالماتوراسيون للارين بالاكسيزيون والابيساج. فإذا الموليكول دارين بتكون طويلة بتنقص، كل شيء شقفات زايدة بتنكب وبيرجع بينعمل ابيساج، بيتركبوا الشقفات اللازمين بيرجعوا بيتوصلوا مع بعضهم. فإذا هذا الميكانيزم بنرجع بنشوفه بعدين أو بتشوفوه بمادة الجينيتيك الاكسيزيون والابيساج. مين هن هيدول الارين هالموليكول qui interviennent dans la maturation des autres ARN هن هيدول les petits ARN هن بيلعبوا دور بالARN بالماتوراسيون للARN تاعون رفقاتهم. اوكي فوالا يلي هن les SNU RNP et les SNO RNP. Voilà, donc c'est tout concernant le chapitre 3. بتمنى تكونوا فهمتوا. Chapitre 3, je répète, il parle des constituants inorganiques et organiques, d'accord, de la matière vivante. حكينا عن الأورجانيك اللي هن شفنا البروتيين والجليسيد والليبيد والأسيد نيوكلييك اللي هن ممكن يكونوا ADN وARN وعرفناهم. وحكينا كمان عن الموليكول inorganiques اللي هن المي والسيل مينيرو. Ok, donc la prochaine fois, je vous verrai avec le chapitre 4 pour parler des cellules vivantes, pour distinguer les prokaryotes des eucaryotes. Vous avez deux types cellulaires, les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. نحن حكينا عنه dans l'introduction, dans la partie intro, et plus tard, donc on va étudier en détail la différence entre ces deux types cellulaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à la prochaine séance. Au revoir.